अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मुब अमीर ने ईद उल फित्र की आमद की कुर्बत के मौके पर सुल्तान ओमान के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। कतर की सदारत में आज मंदूबीन की सतह पर हंगामी अरबी इजलास और कल वजारती इजलास होगा, जिसमें मकबूजा अल-कुद्स में होने वाली इसराइली जारहियतों पर बहस की जाएगी। काबिज इसराइली फोर्सेस ने आज सुबह एतकाफ में बैठे हुए मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया, मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई की और इन जारहियतों में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी कर दिए गए। और मुल्क में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद 2,02,522 हो गई है। समझिए था अहम खबरों का खुलासा और पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने आज सुबह बिरादर मुल्क ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की और इस राबते में ईद उल फित्र की आमद की कुर्बत के हवाले से मुबारकबाद का तबादला किया गया। अरब लीग आज कतर की सदारत में मंदूबीन की सतह पर अपना हंगामी इजलास मुनाकिद कर रही है और कल वजारती सतह का इजलास होगा, जिसमें अल-कुद्स में की जाने वाली इसराइली जारहियतों का मौजू ज़ेरे बहस आएगा। कतर ने ही इस इजलास की अपील की थी ताकि मस्जिद अक्सा पर की जाने वाली इसराइली जारहियतों के जवाब में एक मुत्तहिदा और फ़आल अरबी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके। और इस मकबूजा शहर अल-कुद्स में इन दिनों जिस तरह खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कोई मौक़िफ़ इख्तियार हो सके। कतर की वज़ारत औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर की रोयत हिलाल कमेटी ने कतर के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो कल मंगल की शाम माह शव्वाल का चांद देखने की कोशिश करें और जिस किसी को भी माह शव्वाल का चांद नजर आ जाए तो वो कमेटी के दफ्तर में जाकर अपनी गवाही रिकॉर्ड करा दे। दरियासना वजारत औक़ाफ़ ने उन ईदगाहों और मसाजिद का भी तायुन कर दिया है जिनमें सुबह 5:05 पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। तमाम लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियाती इक़दामात की मुकम्मल पाबंदी करें। काबिज इसराइली फोर्सेस ने आज सुबह अचानक मस्जिद अक्सा के सहन पर चढ़ाई कर दी और मस्जिद में आखिरी अशरे के मौके पर एतकाफ में बैठे हुए मुसलमानों पर जारहियत कर दी। फिलिस्तीनी हिलाल अहमद के मुताबिक इस मौके पर होने वाली महादाराई में 280 के करीब फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। काबिज फोर्सेस ने आंसू गैस के शेल, साउंड बम और रबर में लिपटी हुई मादनी गोलियों की बौछार कर दी और मस्जिद अक्सा में एतकाफ में बैठने वालों का घेराव कर लिया। काबिज इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयों और जारहियतों के सामने फिलिस्तीनी डटे हुए हैं और वो मुकद्दस मकामात में काबिज फौजों के दस्तों और भारी फौजी वजूद और इन फोर्सेस और यहूदी आबादकारों की इश्तियाल अंगेजियों का मुकाबला कर रहे हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो फिलिस्तीनी अवाम और उनके मुकद्दस मकामात पर होने वाली जारहियतों को बंद कराने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। उर्दुन ने अम्मान में इसराइली सिफारत खाने के नाज़िम उल उमूर को तलब करके उससे मशरक़ अल-कुद्स में इसराइल की जानिब से मुसलसल की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने इसराइल से कहा है कि वो ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले और मिसमार करने की कार्रवाइयां बंद कर दे।
واضح رہے کہ سلامتی کونسل آج رات اپنا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے جس میں مقبوضہ القدس کی صورتحال زیر بحث آئے گی۔ دنیا کے متعدد ملکوں اور شہروں میں مقبوضہ القدس کے باشندوں کی حمایت اور تائید میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مظاہرین اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت میں نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے بطور خاص الشیخ جراح نامی محلے میں آباد لوگوں کو زبردستی بے گھر کر دینے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت صحت عامہ نے ذکر کر دیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کل رات اخباری کانفرنس میں مزید کہا ہے کہ متعدد عوامل نے متاثرین کی روزانہ کی تعداد میں کمی کی ہے۔ انہوں نے پرزور اپیل کی ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بھی احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی تدابیر کی مکمل پابندی کی جائے۔ وزارت صحت عامہ نے اس وائرس کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار طریقے سے اٹھانے اور نرم کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے لیے 4 مراحل کا تعین کیا گیا ہے اور ہر ایک مرحلہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 397 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1022 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 202,522 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں 120 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 46، 52، 54 اور 62 برس تھیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں قطر کی کامیابیوں کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن کی مہم بھی بھرپور انداز میں جاری ہے اور اب اس وقت تک یہاں کی آبادی کو اس ویکسین کی 1,844,658 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,418 ڈوزز دی گئی ہیں۔ نئی دہلی سے آمدہ خبروں کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں اور اس بیماری کی وجہ سے وہاں اموات کی تعداد میں ریکارڈ اضافوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی بنا پر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے تاکہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ بھارت کی ہیلتھ منسٹری کے اعلان کے مطابق وہاں اس وائرس کے مزید 366,161 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 3,754 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ اس طرح بھارت میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 22,66,000 ہو گئی ہے، جبکہ 2,46,116 بیمار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ وہاں کے بہت سے اسپتالوں کو بستروں اور آکسیجن کی شدید کمی کا سامنا ہے اور اسپتالوں کے سرد خانے اور باہر شمشان گھاٹ لاشوں سے اٹ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان اور متاثرین کی اصل تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ اور افغانستان کے جنوب مشرقی ریاست زابل میں آج ایک مسافر بس کو بم کے دھماکے کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس میں کم از کم 11 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ طالبان کے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد کیا گیا ہے جس میں طالبان نے عید الفطر کے موقع پر 3 روز کی فائر بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
साहिब समू अमीर ने ईद उल फितर की आमद की कुर्बत के मौके पर सुल्तान ओमान के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। कतर की सदारत में आज मंदूबीन की सतह पर हंगामी अरबी इजलास और कल वजारती इजलास मुनाकिद होगा, जिसमें अल-कुद्स में होने वाली इसराइली जारहियतों पर बहस की जाएगी। काबिल फोर्सेस ने आज सुबह एतकाफ में बैठे हुए मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया, मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई की और इन जारहियतों के नतीजे में 200 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी कर दिए गए। और कतर में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद अब 2,02,522 हो गई है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।